नमस्कार, CNN 24 के साप्ताहिक समाचार में मैं रवि शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं साप्ताहिक सुर्खियां। अंकिता दत्त को 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित किया गया। अंकिता दत्त को पार्टी विरोधी गतिविधियों में उनकी कथित संलिप्तता के लिए कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया। एपीपीसी के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने अंकिता दत्त को 6 साल के लिए निलंबित किया है। गौरतलब है कि अंकिता ने ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। विधायक कौशिक राय ने लखीपुर के जिरीघाट रेंज में बराक रिवर सफारी की शुरुआत की। बराक घाटी पर्यटन के क्षेत्र में एक और कदम है। उदारवन के मदुरा के बाद इस बार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लखीपुर के जिरीघाट रेंज में बराक रिवर सफारी शुरू की गई है। शनिवार को कछार मणिपुर सीमा पर जिरीमुख में बराक नदी सफारी का शुभारंभ किया गया। लखीपुर के विधायक कौशिक राय और कछार डीएफओ तेजस स्वामी ने शनिवार को सफारी का उद्घाटन किया। बराक नदी सफारी लखीपुर में जिरीघाट कार्यालय से असम मणिपुर सीमा पर जिरीमुख तक 1 घंटे की सफारी है। जोराखाल कपाखाल इको डेवलपमेंट कमेटी मोटर बोट यात्रियों के लिए सभी व्यवस्था करेगी। पर्यटक बराक नदी के सुंदर दृश्य के साथ साथ तैराकी और मछली पकड़ने का आनंद ले सकते हैं। इसके बदले प्रत्येक पर्यटक को 500 रुपये देने होंगे। ये हमारे आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो बराक रिवर सफारी का व्यवस्था किया है और मैं सोचता हूं कि ये सिर्फ इको टूरिज्म नहीं है, इस एरिया के इस पिछड़े एरिया के डेवलपमेंट के लिए एक स्टेप है। ये एरिया बहुत पीछे हुए है। मैं पिछले 2 साल से इस एरिया का एमएलए हूं। कापाखाल, जोरखा, आलनी, नारायणडोर, नारायणजी, ये पूरा खानटुम, बोंकोखाल, ये जितना एरिया है ये एक पिछड़ा हुआ एरिया है। एक समय था कि इस एरिया में आदमी आने में डरते थे। इस एरिया को डेवलपमेंट के साथ साथ इस एरिया में पीस कैसे आए, सब मिलके इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो व्यवस्था किया है, इसलिए मैं फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का धन्यवाद देता हूं। अनिरुद्ध जी, अंजना जी ने इस काम को अंतिम रूप देने के लिए वो बार बार यहाँ पे आए, इसका प्लानिंग किए और आज हम लोग इसको इनोग्रेट कर पा रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ काफी कुछ करने का बाकी है। हम लोगों ने आते वक्त उनसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि हम लोग फॉरेस्ट ऑफिस लखीपुर से यहाँ आने के लिए एक रेट फिक्स किया जाएगा। एक बोट में मैक्सिमम 20 लोग आ पाएंगे। अगर 10 लोग भी चाहे उस बोट को लेके आए तो वो भी आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे आदमी के बोट जो रहेगा, बोट में स्नैक्स का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था रहेगा। यहाँ आने के बाद वेज नॉन वेज लंच का व्यवस्था रहेगा। फिर जाने में कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लान कर रहा है कि इस एरिया का जो, तो ये सुझाव में मैंने उनको दिया है और मैं समझता हूं कि ये पूरा सिस्टम अगर हम लोग शुरू कर पाए और डीएफओ साहब ने बताया कि जो इसमें आने का, खाना पीना का, ये जो भी कलेक्शन होगा उसका एक अच्छा जो
यहाँ पे जो लोग इसको देख रेख करेंगे, जो लोग यहाँ पे काम करेंगे, उनका वेजेस सैलरी जो भी है दिया जाएगा, और बाकी का जो रहेगा इस विलेज का, इस कम्युनिटी का, इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। ये हमारा एक बराक रिवर सफारी इको टूरिज़्म है। एक यहाँ पे एक प्लान था कि जो जिरीमुख जो हमारा जगह है ये अनडिस्टर्ब्ड एरिया है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। नॉर्मली जो बराक नदी जो सिलचर में, जैसे सिलचर में जो दिखता है एंड देन ये जिरीमुख के पास जैसे दिखता है, ये बहुत अंतर है। जिरीमुख में दोनों साइड जंगल है एंड परफेक्ट, बहुत अच्छा प्योर नदी, बहुत क्लीन नदी दिखता है एंड लोगों को यहाँ पे आने से एक रिलैक्सेशन फील होगा। एक अगर एक डे आउटिंग करना है तो उनके लिए एक अच्छा यहाँ पे एक एक्सपीरियंस होगा। इसलिए हमने यहाँ पे बराक रिवर सफारी टूरिज़्म आरंभ किया था। इसका पूरा कम्युनिटी बेस्ड होगा। यहाँ पे जोरकाल एंड कफाकाल कम्युनिटी है, वो ये कम्युनिटी इस टूरिज़्म को रन करेंगे। तो आज हमारे एमएलए सर ने, ऑनरेबल एमएलए सर कौशिक राय सर ने भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया है एंड उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है इसमें। और भी अगर कुछ भी डेवलपमेंट और भी चाहिए वो उनकी ओर से पूरा सपोर्ट रहेगा। तो हम ये हम सभी सिलचर में जो वास करते हैं, सिलचर, करीमगंज, बराक वैली एंड आउट से अदर स्टेट्स ऑल्सो, मणिपुर, त्रिपुरा, तो उन लोगों को यहाँ पे इनवाइट करते हैं। बराक रिवर सफारी खुल गया है, कल से आप लोग ये बुकिंग कर सकते हैं। लखीपुर रेंज ऑफिस से शुरू होगा, वहाँ से बोटिंग से आप जिरीमुख तक आएंगे, एक 1 आवर बोट राइड होगा। तो यहाँ पे जो जिरीमुख में जहाँ पे जिरी और बराक नदी का मिलन होता है, संगम होता है, वो जगह को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्विमिंग करने का भी ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे खाने का फैसिलिटीज़ रहेगा। यहाँ पे बैठ के एक फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देन उनको वापस रिटर्न आप जिरीमुख तक आपको ड्रॉप किया जाएगा। तो कल से इसको लोग आके इसको ये नेचुरल एरिया को एंजॉय कर सकते हैं। ये अभी फॉर द टाइम बीइंग हम लोगों ने प्रमोशनल ऑफर 500 रुपीज़ रखा है, इंक्लूडिंग फूड एंड ट्रैवल एवरीथिंग, फूड, स्नैक्स, टी, यहाँ पे एक्टिविटी, बोटिंग, ये सब मिला के 500 रखा है। ये फॉर 1 मंथ प्रमोशनल ऑफर। नॉर्मली इट इज़ 750 रुपीज़ पर हेड। सीट पर बोट में 20 है, इसलिए हम यहाँ पे ऑनलाइन में एक नंबर दिया गया है, वेबसाइट में एक आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और वहाँ पे हम लोग जो बोरेल इको कैम्प में जो बुकिंग नंबर था उसी नंबर के ऊपर भी बुकिंग किया जा सकता है। इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ, तो हमारा 6 मंथ्स पहले बोरेल इको कैम्प शुरू हुआ था, फर्स्ट कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज़्म। ये 6 महीने में ऑलरेडी 10 लाख रुपीज़ उन्होंने क्रॉस कर दिया है रेवेन्यू। तो एक अच्छे सक्सेसफुल तौर से रन कर रहा है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग ये सेकेंड कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज़्म हमने आरंभ किया है। तो उसी बुकिंग नंबर पे जो बोरेल इको कैम्प जो बुकिंग करते थे, उसी बुकिंग नंबर पे बराक रिवर सफारी भी बुक कर सकते हैं। सिंस सिर्फ 20 पीपल पर बोट जाएगा, इसीलिए आप प्री बुक करके आने से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिलचर गुरुचरण कॉलेज की छात्र परिषद सीट पर कब्जा किया। इस कॉलेज चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के प्रत्याशियों ने क्लीन स्वीप किया है। 11 साल बाद सिलचर गुरुचरण कॉलेज में छात्र परिषद का चुनाव हुआ। शुक्रवार को छात्र परिषद का मतदान सुबह 9 बजे पुलिस और सीआरपीएफ की मौजूदगी में शुरू किया गया। एबीवीपी, तृणमूल छात्र परिषद और एआईएसओ के उम्मीदवारों ने 8 सीटों के लिए चुनाव लड़ा। उधर कांग्रेस छात्र संगठन एनएसयूआई ने चुनाव का बहिष्कार किया। जीसी कॉलेज के छात्र परिषद चुनाव में पहली बार कंप्यूटर वोटिंग हुई। खुशी के माहौल में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान हुआ। इसके बाद वोटों की गिनती शुरू हुई। इस दिन सभी सीटों पर एबीवीपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इससे पहले एबीवीपी के 2 प्रत्याशी निर्विरोध जीते थे। अध्यक्ष पद पर रोहित चंद ने 769 वोट पाकर जीत हासिल किया और उपाध्यक्ष पद पर स्नेहांशु शेखर भट्टाचार्य ने 802 मत पाकर जीत हासिल की। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। এইটো আহলতে মানে নৈতিক জয় আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহ এতিয়া মানে যি ধাৰাটো চলি আছে মাননীয় মোদীজীৰ নেতৃত্বত, এইটোৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি আমাৰ ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এটা আত্মিক সম্পৰ্ক আছে। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এই আত্মিক সম্পৰ্ক থকাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে মানে তেওঁলোকেও এটা কাম কৰাৰ উৎসাহ, তেওঁলোকৰ এটা প্ৰেৰণা পায়। আৰু অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ বেচিকেলি ৰাষ্ট্ৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে এই সংগঠনটো
ইমান দিনৰ পৰা কাম কৰি আছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে আজি গুটিকেইটা কেণ্ডিডেট আমাৰ অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদত জয় হ'ল। তেখেতক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ যে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আগামী দিন আমার সমাজ আমার রাষ্ট্র গঠনত নির্মাণত তেওঁলোকে কাম করবে। আমরা সবচেয়ে আগে জানি যে আমাদের এই কলেজের মধ্যে ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের অনেক প্রবলেম আছে, তাই আমরা এটা কথা দিয়েছিলাম যে এক সপ্তাহের ভিতরে আমরা যদি জিতি তখন এক সপ্তাহের ভিতরে ওত নেওয়ার এক সপ্তাহের ভিতরে আমরা চিলার এই কলেজের ভিতরে লাগাবো। আর শুধু তাই না, আমরা জানি যে এই মানে গার্লস কমন রুমে স্যানিটারি প্যাডসেরও অনেক দরকার, তাই এক সপ্তাহের ভিতরে আমরা এই দুইটা কাজ আমরা সম্পূর্ণ করব। আপনারা দেখতে পারবেন যে এই কলেজের মধ্যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলো তো ঠিক না, তাই আমরা এটা সংকল্প নিয়েছি যে আমাদের এই টেনের সময় আমরা এই কলেজে যত ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলো আছে এগুলো সব ঠিক করব, আর যত ছাত্রদের যত সমস্যা আছে এই সব সমস্যাগুলো আমরা সমাধান করব। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर गाय चोरी के खिलाफ चलाए गए अभियान में रांगरीखाड़ी पुलिस ने दक्षिण कृष्णपुर के विभिन्न स्थानों से चोरी की गई 6 गायों को बरामद किया है। गुरुवार की रात थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस बल ने छापेमारी कर चोरी की गई गायों को ले जा रहे एक मैजिक ट्रक के साथ जब्त किया। गिरफ्तार किए गए 4 व्यक्ति हैं सिलचर मेहरपुर निवासी विजय दास, सिलचर न्यू भगतपुर निवासी गोपाल दास, बहारुद्दीन लश्कर 30 और सोनाई निवासी হুসেন লস্কর। গতকালকে একটা হঠাৎ ইনফরমেশন পাওয়া যায় যে আমার রাঙ্গিরখাড়ি থানা আউটপোস্ট এরিয়ার মধ্যে দিয়া কিছু গরু পাচার হইতেছে। এই মধ্যে দরজ পাইলের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ডিডিএনটি দিয়া আমি এবং আইসি এবং উইল স্টাফ আমরা বাইর হইয়া আমরা দক্ষিণ কৃষ্ণপুরে গিয়ে একটা সুর মানে পাবলিকে আটক করে রাখছে গরু সমেত। আমরা এটা পাই এবং সুরকেও আমরা রিসিভ করি এবং পরে গরু আমরা সিজ করি এবং পরে গরুর মালিক পাশের বাড়ির বাইর হয়, আমরা তার গরু জিম্মা দিয়ে দিই এবং এরপরে এটা নিয়ে আমরা থানাতে আসি। থানাতে আসার পরে এটা কিছু ইন্টারগেশন করার পরে আরও কিছু ক্লু পাওয়া যায় যে এখানে আরও 2-1টা গরু আছে। এরপরে আমরা আবার ওকে নিয়ে বেরিয়ে যাই, তারপরে গিয়ে আমাদের এলাকা পুরো ছানবিন করে এই গরুগুলো পরে আমরা উদ্ধার করতে। মোট কয়টা গরু উদ্ধার হয়েছে? আমাদের গরু তো উদ্ধার হয়েছে 6টার মধ্যে 2টা গরু জিম্মাতে দেওয়া হয়েছে আর 4টা গরু বর্তমানে আমরা মেডিকেল করাইয়া আমরা ফাউন্ডের আছি। আসামি কয়জন? আসামি আছে 4 জন। একজনের নাম বিজয় দাস, 2 নম্বর নাম গোপাল দাস, 3 নম্বর নাম বাহারুদ্দিন, 4 নম্বর नाम नाजिर हुसैन। सांसद राजदीप राय ने कहा कि 0 पॉइंट से नरीम बंगला तक 2700 करोड़ रुपए के हाईवे का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के दौरान केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में 2700 करोड़ रुपए की लागत से सिलचर सौराष्ट्र हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है, जो बालाचरा से हरेंगाजाव तक 31 किलोमीटर और जटिंगा से नरी बंगलो हाईवे तक 74 किलोमीटर है। हाईवे के 0 पॉइंट से नरी बंगलो तक इस काम पर इतनी बड़ी रकम की खर्च की जा रही है। इस बीच बालाचेरा से हरेंगाजाव तक निर्माण कार्य 8 अरब रुपये से अधिक की लागत से दिसंबर से जनवरी तक पूरा हो जाएगा और जाटिंगा से नरी बंगला तक 39 किलोमीटर सड़क का निर्माण अप्रैल 2025 तक पूरा हो जाएगा। এই বালাছড়া হারাঙ্গাজাও 25 কিলোমিটার যেটা 880 crore রুপিসের কাজ হইতেছে। এটা পরিদর্শন করার পরে আমি তাদের রিপোর্ট দিছি এবং রিপোর্ট দেওয়ার পরে আমি দেখতে পাইতেছি যে এখানের মধ্যে কাজের স্পিড বাড়ছে, কাজের মধ্যে যে এমপ্লয়মেন্ট করা হয়েছে লেবারের আগে 400 আছে, এটা আরো 50% বাড়িয়া এখন 600 লেবাররা এখানে কাজ করে এবং যে আমি যখন গেছিলাম 60% অফ দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ওভার এন্ড 59% অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশনস মানে তার পেমেন্ট হয়েছিল। এখন আমি গর্বের সঙ্গে কইতে পারি যে বিগত 30 দিনে আরো 6% মতন কাজ এখানে বাড়ছে, 66% কাজ হয়ে গেছে এবং আশা করি বালাছড়া হারাঙ্গাজাও সেকশন আগামী ডিসেম্বর জানুয়ারি মধ্যে এই সেকশনটা শেষ হয়ে যাবে। 5 এপ্রিল গত পার্লামেন্ট শেষ হওয়ার আগের দিন আমি নীতিন গডকরির লগে আবার দেখা করছি এবং পরের যে পার্ট আছে হারাঙ্গাজাও জাটিঙ্গা যেটা 49 কিলোমিটার আছে, এই 49 কিলোমিটার সম্বন্ধেও আমি তার লগে কথা কইছি এবং আমি কথা কওয়ার পরে তাকে জানাইছি যে আমার কি তার রিজার্ভেশন আছে, কি কাজ কেন স্লো চলতেছে। তো আমারে তার ডিপার্টমেন্ট কইছেন যে আগের যে কন্ট্রাক্টর আছিল দ্যাট কন্ট্রাক্টর হ্যাজ লেফট সাইটিং ডিফারেন্সেস and other
issues. New contractor was allocated work in the month of December 2022. 16th January, new contractor by the name Dinesh Chandra Agarwal and Sons from Ahmedabad, they have started work. এবং এই কাজের ওয়ার্ক অর্ডার ওয়াজ 1674 crores 1674 কোটি টাকার কাজ হইতেছে 49 কিলোমিটার ফ্রম ঝাটিঙ্গা ফ্রম হারাঙ্গাজাও টু ঝাটিঙ্গা টু নিরিমবাংলো। এখানের মধ্যে এলিভেটেড করিডোর আছে অলমোস্ট 3 কিলোমিটারের এলিভেটেড করিডোর আছে, যেটা পাহাড়ের দিকে যাইতো না, ওই সিঙ্কিং জোনগুলারে অ্যাভয়েড করিয়া যা ধাপে ধাপে 6টা জায়গাতে প্রায় 3 কিলোমিটার এরিয়া আছে এ করা হয়েছে। তো এই যে পার্ট আছে বালাছড়া টু হারাঙ্গাজাও এন্ড হারাঙ্গাজাও টু নিরিমবাংলো, টোটাল 25 প্লাস 49 কিলোমিটার অলমোস্ট 74 কিলোমিটারের রাস্তা কাজ চলতেছে, প্রায় 2600 কোটি টাকার কাজ চলছে। এবং বালাছড়া থেকে 0 পয়েন্ট অব্দি আরো 100 কিলোমিটারের ট্র্যাক রিলে করারও কাজ চলে। তো মোটামুটি ভাবে 2700 কোটি টাকার কাজ এই 0 পয়েন্ট অটল বিহারী বাজপেয়ী স্ট্যাচু থেকে নিরিমবাংলো অব্দি নরেন্দ্র মোদীর সরকারের নীতিন গাডকারির তত্ত্বাবধানে এই কাজগুলা হইতেছে। बाराक में कार चोरी के गिरोह के खिलाफ चला ऑपरेशन। कछार पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत कार चोरी करने वाले 3 के खिलाफ कार्रवाई में कामयाबी हासिल की। कछार पुलिस ने गोपनीय सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर छापेमारी कर चोरी की गई कार के साथ गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक वैन और इंट्रा मैजिक ट्रक भी बरामद किया है। शुक्रवार को कछार के पुलिस अधीक्षक नुमल महतो ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। যোৱা কিছুদিন ধৰি সমগ্ৰ কাছাৰ জিলাতে বিভিন্ন অঞ্চলত বাইক চুৰি আৰু গাড়ী চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছোঁ। ইয়াৰ পৰা এটা বিশেষ চক্ৰই গাড়ী চুৰি কৰি নি চুবুৰীয়া ৰাজ্যত বিক্ৰী কৰাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত আমি আমাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলো আৰু এই অভিযান কালত আমি 3জনকৈ মূল ব্যক্তি যি গাড়ী চুৰৰ জিলাখনৰ গাড়ী চুৰিৰ সৈতে জড়িত মূল 3জন ব্যক্তিক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু 2খনকৈ গাড়ী চুৰি কৰা গাড়ী আমি ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই অভিযান বৰ্তমানো আমাৰ অব্যাহত আছে আৰু প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধানত এই কথা পোহৰলৈ আহিছে যে ইয়াৰ সৈতে এটা আন্তঃৰাজ্যিক গাড়ী চুৰি চক্ৰ জড়িত হৈ আছে। গতিকে এই চক্ৰটোৰ লগত জড়িত থকা যিকেইজন ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক প্ৰয়াত্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ সৈতে আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ যাতে শীঘ্ৰে তেওঁলোকক আমি এৰেষ্ট কৰিব পাৰিম। তাৰ লগতে বৰ্তমানলৈকে এতিয়ালৈকে যিকেইজন ব্যক্তিক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁৰ নাম হ'ল টেংলং ৰংমাই এলিয়াছ বুলেট। এই বুলেট নামৰ যিজন ব্যক্তি আছে ই এজন প্ৰধান গাড়ী চুৰিৰ এজন প্ৰধান এটা কিনপিন আৰু তেওঁ ইয়াতে থাকি তেওঁৰ নেতৃত্বত এই গাড়ী চুৰি চক্ৰটো চলি আহিছিল। আৰু তেওঁ হ'ল লক্ষীপুৰ অঞ্চলৰ ৰংমাইপুঞ্জী বুলি জেগা আছে, সেই ঠাইৰ পৰা তেওঁ শিৱপুৰ পাৰ্ট 2 অঞ্চলৰ তেওঁ বাসিন্দা আৰু তেওঁ ইয়াতে থাকি তেওঁ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ মানুহবিলাকৰ লগত তেওঁ গেঙৰ লগত তেওঁ যোগাযোগ কৰি গাড়ীসমূহ চুৰি কৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ তেওঁ এজেণ্টবিলাকৰ হাতত তেওঁ অৰ্পণ কৰে। আৰু দ্বিতীয়জন ব্যক্তিক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ, তেওঁ হ'ল সলমান হুছেইন। তেওঁৰ ঘৰ কংগালী বস্তি পইলাপুল লক্ষীপুৰ, তেওঁক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ। আৰু এজন ব্যক্তিক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ, তেওঁ হ'ল আহাদ হুছেইন লস্কৰ এলিয়াছ জাকিৰ। তেওঁ হ'ল সোণাবাৰী ঘাট শিলচৰৰ। এই 3জন ব্যক্তিক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ নাম আহাদ হুছেইন লস্কৰ। এই 3জন ব্যক্তিক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ। তেওঁলোকক আমি অধিক সোধপোছ কৰি আছোঁ আৰু অধিক তথ্য লাভৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি চুৰি কৰা গাড়ী 2খনকৈ গাড়ী ইণ্ট্ৰা গুডছ কেৰিয়াৰ, গাড়ীখনৰ নাম হ'ল AS11 EC
3044 এই গাড়ীখন আমি তেওঁলোকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু এখন মাৰুতি ভেন চুৰি কৰা মাৰুতি ভেন AS10 5330 এইখন এখন মাৰুতি ভান এই মাৰুতি ভানখন আমি তেওঁলোকৰ কবলৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু বৰ্তমানো আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযানত আমাৰ চুবুৰীয়া দুখন ৰাজ্যৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ তেওঁলোকেও আমাক সহায় কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগত যিটো আন্তঃৰাজ্যিক চক্ৰ যিটো জড়িত হৈ আছে তেওঁ কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমি 3জন ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু দুখনকৈ বাইক আমি উদ্ধাৰ দুখনকৈ গাড়ী আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ऑल असम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन की कछार जिला कमेटी ने आज मेहरपुर में APDCGL के कार्यालय के महाप्रबंधक के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को बदलने के फैसले को वापस लेने और नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के पोस्टपेड सिस्टम को जारी रखने की मांग की। संगठन के आह्वान पर हैस नागरिक स्वार्थ रक्षा संगम परिषद, सामाजिक समरसता मंच, नागरिक अधिकार सुरक्षा मंच, CRPCC, अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक संगठन और अन्य ने भाग लिया। धरने के दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष मनमत नाथ, नागरिक स्वार्थ रक्षा संग्राम परिषद के महासचिव हरिदास दत्तो और बाकी संगठनों के लोग ने मिलकर इसमें भाग लिया और अपनी मांग रखी। প্রিপেড মিটার থেকে আমার রিচার্জ করার টাকা কাটা হচ্ছে সেইটা আমরা কিন্তু অন্ধকারে আমরা কেউ জানি না সেইটা যে 120 ইউনিটের ভেতরে আছে 120 ইউনিট থেকে বেরিয়ে গেছে তারপরের স্টেপে কি চলে গেছে এবং 120 ইউনিটের ভেতর যদি থাকে তাহলে কত করে কাটা হচ্ছে এইটা কি সেটা কিন্তু আমরা অন্ধকারে আমরা কিছুই জানি আমরা কেবল জানি যে 1000 টাকা 2000 টাকা জমা দিলাম তার 7 দিন পরেই দেখলাম আমার এইটা 500 টাকায় চলে আসছে কেমন করে 500 টাকায় চলে এলো সেইটা যদি জানতে চাই আমরা আমাদের যে স্মার্ট মিটার ফোন আছে সেইটার থেকে কিন্তু কিচ্ছু পাবো না সেই ডিপার্টমেন্টে আমি কার কাছে আসবো কার কাছে এসে জিজ্ঞেস করবো যে বলুন যে এই যে আমি 2000 টাকা জমা দিয়েছিলাম আজকে আমি দেখলাম আমার ব্যালেন্স আছে 500 টাকা 1500 টাকা কী করে কাটা হলো সেইটা ডিটেলসটা আমাকে দিন আমি গ্রাহক আমি কনজিউমার আমার তো সেই অধিকার আছে আমি টাকা জমা দিচ্ছি যে আমার টাকাটা কীভাবে কাটলেন সেটা জানার অধিকার আমার আছে সেই অধিকার থেকে কিন্তু আমরা গ্রাহকরা বঞ্চিত হচ্ছি তো আমাদের বিল থেকে বঞ্চিত হচ্ছি আমরা আমাদের পয়সা যে ভ্যাকশন করা হয় সেই টাকা জানার অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি যে আমরা মানে গ্রাহকরা আমরা কী পাচ্ছি যা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে আমাদের মুখ বন্ধ করে আমাদের সেই সব মানতে হবে এখন শুনতে পেলাম আমরা যেটা হলো ইউনিটের রেট কত কিছুই না আপনার আজকে কত ইউনিট দাম হচ্ছে তার টোটাল একটা হিসাব আছে এক সপ্তাহ 7 দিনের 1 মাসের হিসাব পাবেন 1 বছরের হিসাব পাবেন কিন্তু কত করে কী রেটে কোন স্ল্যাবে তার ফিক্সড চার্জ কত ছিল তার রেন্টাল কত ছিল কিছুর কোনো হিসাব পাবেন না আপনার এত ইউনিট খরচ হয়েছে এটা পরিষ্কার দেখতে পাবেন গেলে পরে ওরা বলবে আপনার কাছে তো স্মার্টফোন আছে এখন প্রশ্ন হলো সরকার স্মার্ট হয়ে গেছে আমরা যখন পড়াশোনা করতাম আমরা শুনতাম আসাম ইজ দি স্টেট অফ লাহে লাহে না এখন স্টেট স্মার্ট স্টেট ফার্স্ট আজকে দিল্লি কি স্বপ্ন দেখলো কালকে আসাম আগে করবে না উত্তরপ্রদেশে আগে তাই ইমপ্লিমেন্ট করবে তাদের কম্পিটিশন শুরু হয়ে গেল যে বিল এখনো পার্লামেন্টে मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर नई दिल्ली के द्वारिका में असम हाउस का शिलान्यास किया। दिल्ली में अत्याधुनिक
असम भवन का शिलान्यास करने के लिए 21 करोड़ 66 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। मंत्री रंजीत दास डांगरिया, सांसद कुइन ओझा डांगरियानी, पवित्र मार्घेरिटा डांगरिया, हरेन सिंह बे डांगरिया, कार्बी आंलং स्वायत्तशासित परिषदर मुख्य कार्यवाही सदस्य तुलिराम रंगहांग डांगरिया, আজি আমাৰ ইয়াত উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আইসকল, যুৱক যুৱতী, বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰে যোৱা কেইটামান বছৰত অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ মূলধনী সম্পদসমূহ বা মূলধনী বিনিয়োগৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সম্পদ আহৰণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত যি ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ হৈ উঠিছে, দেশৰ বিভিন্ন মহানগৰতো অসম ভৱন বা অসম নিবাস আদি নিৰ্মাণৰ নতুন নতুন প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ হৈছে। যোৱা 2 বছৰত আমি লোৱা বিভিন্ন প্ৰচেষ্টাৰ ভিতৰত অন্যতম আছিলে যে দিল্লীত আমাৰ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ হৈ থকা পুৰণি অসম ভৱনটো সময়ৰ লগত খাপ খুৱাই নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা, দ্বাৰিকাত অসম চৰকাৰৰ এই ভূমিত এটা অতিৰিক্ত অসম নিবাস বা অসম ভৱন নিৰ্মাণ কৰা আৰু তাৰ লগে লগে বেংগলোৰ, ভেলোৰ, চেন্নাই, কলকাতা আদিত অসমৰ জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ বাবে নতুন নতুন নিবাস নিৰ্মাণ কৰা। জুন মাহৰ ভিতৰতে অসমৰ এটা নতুন ভৱন ভেলোৰত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু আমি জুন মাহৰ ভিতৰতে সেই ভৱনটো উদ্বোধন কৰিব পাৰিম। অহা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত বেংগলোৰতো আমাৰ নতুন অসম ভৱনৰ নিৰ্মাণৰ কাম শেষ হ'ব আৰু এই বছৰৰ শেষৰ ফালে বাংগালুৰুতো আমি নতুন অসম ভৱন দেখা পাম। সমান্তৰালভাৱে কলিকতাৰ পুৰণা অসম ভৱনটোৰ স্থানত এটা নতুন অসম सिलचर मेहरपुर स्थित जीवन ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल की कैथ लैब का उद्घाटन 30 अप्रैल को होगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत उस दिन दोपहर 3:30 बजे अत्याधुनिक कैथ लैब और 4 ऑपरेशन थिएटर परिसर का उद्घाटन करेंगे। अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर राजीव राय ने शनिवार को जीवन ज्योति अस्पताल में पत्रकार वार्ता बुलाई और बैठक में उपस्थित थे अस्पताल के वित्तीय निदेशक स्वरूप सिन्हा के साथ डॉक्टर राजदीप, सीईओ प्रेम किरण नाथ और निदेशक सजल देवनाथ, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप दास, डॉक्टर राजकुमार भट्टाचार्य ने कहा कि कैथ लैब की स्थापना एक नए कदम की शुरुआत होगी। आगामी 30 तारीखे जीवन ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इज गोइंग टू टर्न ए न्यू लीफ। এটা হচ্ছে আমাদের ক্যাথ ল্যাব যে মেশিনটা ফিলিপস 7th জেনারেশন ফিলিপস মেশিন, যে মেশিনে একসঙ্গে কার্ডিয়াক, নিউরো এন্ড ভাস্কুলার এনজিওগ্রাম করা যায়, যেটা মোটামুটি যেটাকে বলে এরিয়া অফ ওয়ার্ক ইজ ডাবল দেন দ্য প্রিভিয়াস মেশিন। আগেরটা ছিল 10 সেন্টিমিটার, এখন হয়ে গেছে এটা 20 সেন্টিমিটার। সো ইট ইজ এ বিগ জাম্প। This is the latest machine available in the world. মেশিনটা আমরা এখানে এনেছি, মেশিন সম্বন্ধে আরো ডিটেইলস বলা আছে। সো এই মেশিন বেসিক্যালি আমাদের এই সেকেন্ড ফ্লোর যে ওটি কমপ্লেক্স আছে, ওটি কমপ্লেক্সে करीमगंज की एक महिला ने 3 बेटे और 1 बेटी को एक साथ जन्म दिया। एक मां ने 4 बच्चों को जन्म दिया। यह अविश्वसनीय घटना करीमगंज जिले के भजारी चेरा में हुई। मकुंदा ईसाई मिशनरी अस्पताल में मंगलवार की सुबह एक ईसाई मां ने 4 बच्चों को जन्म दिया। नवजातों में 3 बेटी और 1 बेटी शामिल है। मंगलवार सुबह 7 बजे सफल सिजेरियन ऑपरेशन से 4 बच्चों का जन्म हुआ। सभी बच्चे फिलहाल स्वस्थ हैं। बताया जाता है कि महिला की पहले से ही एक बेटी है।
CNN 24 की साप्ताहिक सुर्खियों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।